amani. Amani imetoka wapi? Kwetu sisi wenyewe, si ndio? Sisi tajengwa na nani vijana? Sisi tajengwa na sisi wenyewe. Kambi tajengwa na nani wa mama? Kambi tajengwa na sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Hapa ni katika eneo ya Kihisi wilayani Nyiragongo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uongozi wa Alliance Fleuve Congo M23 umeendesha msako katika eneo hii ya Kivu Kaskazini na kuweza kushika baadhi ya vijana ambao walikuwa wakisababisha usalama mdogo katika eneo hii ya Nyiragongo. Sisi wazazi wa nini wao iko kiasi mama na baba hapo ndio wanafanya wasimeka kazi. Kisha baadaye kunafanyika tena uchunguzi wengine wanafanya. Si ndio? Kwa sababu tunafanya hivyo. Wote tena Vijana tuko kabisa. Miongoni mwa hao wa vijana ambao walishikwa na M23 katika msako huo, waliokutanika bila hatia yoyote waliweza kurudishwa katika familia zao, kama vile hapa wao wenyewe washuhudia. Mzee, jambo. Jambo sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Stuka Gilbert. Umeachiliwa, walikukamata kwa nini? Alinikamata gizi tulikuwa tunaikala, wamekuwa wametuazia saa nyingine tunaweza kuwa wazalendo lakini hatukuwa hapo. Sasa unajisikiaje? Sisi tunaisikia bashefu wanatusemea gizi tunaishi nabo mwae moram wanatujua. Unasema watu wanaoshikwa ambao hawana shida wanaachiliwa. Wanaachiliwa wanayo shida. Nani ujumbe unatoa kwa viongozi? Mwenye hana shida, sawa miezi mbele sikuwa na shida, wananiacha basi. Lakini wengine nabo wenye walikuwa na mashida juu shefu walikuwa na wajua, walikuwa wanawajua tu wale wameenda. Sasa hatuyajua kama wataenda namna gani juu sisi tuko bakazi huko Murang'a. Wewe walikamatia wapi? Walinikamatia tu hapa kwa mstari, tulikuwa na kuya tu kumitingi, tulianza mitingi bwana. Ninaikala tu nasikia tu wanavyokuwa wanatukamata sisi tuikale, tunaikala pale kwa mstari. Basi leo saa hii shefu wanaita wa shefu wa kwetu semea wajue juu wanatujua gizi hatuko watu wa Mumbai. Sana kabisa. Nafurahia bangosi wetu Mungu abalinde. Hawakunikamata mayachilia sawa, naangalia sina makosa. Unajisikia nini kuachiliwa? Nasikia huru sana, nasikia niko furaha, na nafurahi sana. Na kule tena taendelea, naenda wanafanya nini? Wanarudisha wengine wakiwa ndani ya population. Maisha yanaendelea. Asante. Afande, unasema kwa nini mumeachilia hawa vijana na wazee? Hawa tunaachilia yani viongozi. Hapa kuna nyumba wa chef ya mkartie. Nyumba 10, yeye ni chef de village, chef de groupement, kiongozi mkubwa administrateur. Baada ya uchunguzi inafanyika na nyumba 10 anakuja anasema huyu namjua ni mtu mzima, huyu hana shida, huyu hana shida. Tunafanya nini? Tunawarudishia. Na ngisi wanafika kwa mikono yetu baada ya clash, raia wenyewe ndio wanakuwa wanasema ule tunaweka pale. Baadaye wanaanza tunafanya nini? Tunarudisha mikono ya viongozi kama wenyewe wana shida. Kama kwa wale ambao wamekwenda, nini itatokea na wale ambao itaonekana ndio wanasema tutaendelea huko, uchunguzi unaendelea, afu tena administrateur na viongozi wake wanakuja tena nao wanachukua, wanarudisha mikono. Na wale ambao wataonekana ni wabaya wanaenda huko, watakutana ni wazalendo, wanaenda huko Mangabo, wanaenda kuendesha upate nizamu huko na siasa wabadiliki, afu baadaye tena tuwarudisha kwa mikono ya viongozi, wanarudia mkono. Lakini watoke huko wamebadilika na wako wamekuwa watu wapya, sio wale wa zamani waizi mabandia wale wanafanya ghasia hapa ndani ya population.
Ephraim Kabasha, mwenyekiti wa wilaya ya Nyiragongo aliyeteuliwa na AFC M23, ametoa maagizo fulani kwa viongozi wa ngazi za chini, yote katika lengo la kuimarisha hali ya ukimya hata usalama katika eneo zote za wilaya ya Nyiragongo. Viongozi anajua wakazi ambao anatawala. Unatawala watu wangapi? Kila nyumba anafanya kazi gani? De sorte kesa kunakuwa shida wanakuita, usianze kula maneno mkini. Tunaelewana? Donc muende mchape kazi kila saa yote saa yote. Kama kuna kosa kitu mwambie chef de village mrenio ya sécurité bakabitu propose. Kama ni mapapie, kama ni makaye, kama ni wakaye ministre, mnabitu propose kazi nafanya nini? Inaendelea mzuri. Lakini kiongozi, kwa nini unawakia mkazo kwa nyumba 10? Ina umuhimu gani? Yeye ndiye kiongozi wa kwanza. Ndio escalier ya kwanza. Wakati unaenda ku etage, il faut ubidi uanze ku escalier hiyo ya kwanza. Sasa kama hii escalier haikujengwa vizuri, kule yulu kutakuwa namna gani? Si vyote vitabomoka. Yeye au ndio msingi, ndio fondation ya chama. Inatubidi kuwaheshimisha na tuhakikishe ni viongozi ambao wanaheshimika na pia raia iwaheshimie na tuwachukue vizuri. Hawa nyumba 10 ndio vitawezekana na tutavifanya, watachukuliwa vizuri, watakuwa encadre na watapata mafunzo ya administration. Wajue wanaongoza namna gani, wajue wanapana situation matinale, midi, jioni, wajue wanaongoza watu wangapi, wageni wakifika, na pia miradi tofauti ambayo inafanyika wahusishwe, sababu wao ndio macho masikio ya chama chetu. Lakini kwenye ujumbe wako pale umesema kwamba kabla hata mtu kupewa kitambulisho ataanza kuwa na shindikizwa na nyumba 10. Sasa inamaanisha nini? So that is okay. Sababu huyu ndiye anamjua. Unaangalia kuna watu wamekuja Kongo, ilikuwa imekamatwa kiolela. Mtu anatoka Burundi anakuja hapa. FDLR inakuja inaketi. Mtu anatoka Rwanda anaketi hapa. Mtu anatoka Tanzania anakuja. Hakukukua control fulani. Sasa sisi tunataka ile ambayo ilikuwa ikikuwa jere vibaya na Kinshasa. Hatutaendelea katika mwenendo wa Kinshasa. Chama kimekuja kwa mabadiliko na mabadiliko itaanzia kufundaswa. Ndio kwa maana kama mtu akitafuta kitambulisho, nyumba 10 ndiye anamjua. Mimi administrateur naongoza watu wapata milioni. Sitajua kila mtu. Chef de groupement naongoza watu yapata 1100. Hatajua kitu. Lakini huyu nyumba 10 yeye anawajua. Pitia kwa nyumba 10, nyumba 10 atakufikia kwa notable kwa de village kwa de groupement kwa mwami, kwangu kwa administrateur, ku province. Comme ça tuishi kwa amani, tufamiane, tupendane. Na kama kuna kwa programme za chama, hawa ndio wanajua. Wao ndio watakuwa naambia waketi na wazee kule kuma nyumba 10 zao, kuma notable zao. Kila magharibi wazee waikale, wajuane, upendo, amani irudie sawa zamani. Kwenye banaume walikuwa na ikalaka kuko shida mu quartier mu avenue mu nyumba 10 bapate suluhu yenye binabashinda ndio bikwenda dufika. Lakini kuna hoga kwa wakulima, wanasema wanaenda kule wanakuta mabombe, magrenade mu mashamba. Kuna service antimine ambazo zinatumika. Wakiona bomb inakataziwa kuzogelea ile mahali. Rudi mbio mbio, ambia kiongozi wanaita jeshi. Kuna na jeshi ambayo inahusika only kwa kutegula ile mabomba. Anakuja tunaita majeshi, wanafika hapo mbio mbio wanavitegula. Asante sana. Tungali nawaza mwenye bwana sikia haya, tupatane hivi mwenye bwana sikia haya aone sehemu village wake muanze kutosha zile silaha mu manyumba, zile masilaha ziko mu mikono yenu. Gisi mimi nafanya hivi, wewe unajua tu kama ni kati yako, si vile? Nikisema hapa mama anajua unasificha manyumba. Nikisema hivi ujue kama ni mnyumba yenu. Akisiseme kwa wewe unajua kama wazee yako ile silaha haiki natoka saki juu kia kuiba hapa. Nadanganya. Sisi kwa hapa manyumba zetu. Usalama iko mikono yenu. Tunaelewana? Mwanze kuwaza juu kujipatia security mu mikono yenu. Tunaelewana mzuri? Mwache msihangaike wale. Mwache wanafanya kazi yao. Na mkiona wale wote ngisi mnaona pale, msiwaze wale ni wazalendo ni efa, hapana.
Wale wanafanya kazi yao, mtaona tena mtakutana, hana shida, atarudia kwa mkartie, si ndio? Tunaelewana? Wale wote wamoya ni wandugu zetu, lakini wandugu zetu zile wanatunyanyasa. Haiko vile? Basi wanatoka mu etranger jo wakia kutupiga masasi usiku. Si ni wapa hapa kwetu. So wale mwache wafanye kazi yao na mtangalia, kutakuwa matunda yenye asubuhi mtalala mzuri, kesho mlale mzuri wa kesho yake. Tunaelewana? Na tutaendelea kuwa na rudia, msiwaze vitaisha. Tutaendelea kuwapatia usalama, si ndio? Au tusimamishe? Tuendelee. Klasha ni ya lazima. Hiyo klasha ni ya lazima. Ni ya lazima kweli? Tuishangilie. Turudiake? Turudie siku gani? Turudie kesho? Wewe naona kwa anatetemeka pale. Kesho turudie. Unaunga mkono turudie kesho? Au tukie dimashi? Kama unataka turudie kesho, ukiwa itakia jitolea hapo. Beba takia turudie pamoja nao kesho. Mama huko mzuri sana. So, nimewaambia kitu moja, usalama hivi iweze kuimarika, nyie wote kwa mtie mkono ndani. Tunaelewana? Sie wote tutie fasi moja. Mimi ndio wapatia nimero yangu, simuko nayo. Muko na manimero zetu, nawapatia nimero ya upapa mobilisation. Jene mwanataka kukuya uite, utakamata moto au taxi voiture utakia batalilipa. Mnasikia? Mnasikia mzuri? Uikamate kufikisha kwa administrateur au ikamate moto au voiture ufike kwa nani? Kwa huyu papa au mjue. Au mjue. Hapa iko wanachetu. Ni hao iko hapo. Unaona wanafanya mbaya. Kwa maskini basi. Sasa mbona hapo wanaunga mkono na walienda kwa formation wanarudia. Unaona wanaleta haya. Wanakosa kitu. Au wanalala jana mkartejo mara walikuwa. Beba wanachoka na maskini watie mkono yule. Mwe wanachoka ni wanaume wenye wanajeshimia mtie mkono yule. Sasa unasikia kama na Wakishasa basha kuya. Hapo kusikia? Hamuna habari. Mwenye yuko na habari atie mkono yule. Hakuna mtu akishasa mnajua basha kuya. Nani? Nani? Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko Goma, si ndio? Bake Goma inabarikiwa, inalaaniwa. Acha mkono juu. Wenye wanapokea wangapi? Wenye wanapokea wapiga mikono. Kwanza ya kwamba ile security inaomba sacrifice. Unaona vijana hapa, jeshi ambayo inakuwa très discipline, inakuwa propre sana na inafanya kazi vizuri. Tumeona kazi ambayo wamefanya. Si ndio? Tunaona kazi ambayo jeshi yetu imefanya. Ndio. Kupigia jeshi yetu mikono. Tunawapatia occasion ya kuingia ndani ya jeshi. Kuingia ndani sasa, hii amani yenye tuko nayo peleke tuchangia na wengine, si ndio? Mnasema turudie siku gani? Karibu. Tungali nawaza. Hao mwenye bora sikia haya, tupatane hivi. Tupatane hivi. Mwenye bora sikia haya. Aone sehemu ya village wake.